बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेसिक नंबर्स हम कर रहे हैं 1 से 9 और इसके अलावा 0 भी। तो देखते हैं। मैं हूँ फरजाना शाहीन। नंबर 1 क्या है ये? 1 और 1 एप्पल। इसके बाद 2 क्या है ये? 2 1 2 वेरी गुड। 2 3 1 2 3 cats। 3 4 1 2 3 4 balls। 4 5 1 2 3 4 5 cars। 5 6 1 2 3 4 5 6 bananas। 7 1 2 3 4 5 6 7 mangoes। 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 aeroplanes। 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oranges। 9 0 mean nothing. Thank you so much. Keep learning. Yes, you can do it. See you in next video. Allah Hafiz.